Hi guys, today naman kami ang hospital. Bless! Yung Where's breaking the fat guy? kag hindi na amon nga friend. Wala kami gaak. Wala di sa Ayo, I'm this guy. I'm saying Ayo. And yo, shut up. Just shut up. Who's saying? just the inside. Buang! Yeah. Okay. My manok, di. Okay, that patient are touch him. Can we? Okay. Bro. Medicine. I'm just gonna keep this on. Pwede na ma-mute to. Na. Hindi lang. Wait, i-mute na na for a sec, Bless. Okay, so guys, we're like gonna put a bathroom here. Cause Kita ya. Okay, I'm just going to put one here. Boo! Okay, just get out. Mutang ko lang di sa x-ray room kay wa ay man ni Japon ginagamit. Laglahog lang na way ni ginagamit Japon. Why man ni Japon ginagamit. Di mo ni makpang toilet na. Analyzing. Where's the old oh, Safe. Suli sa nagkanto. Diyan sa'yo nagkadto. Sa nagkanto. Sa bathroom. Ari! Nagkadto man di sa bathroom! Ari! Di sa bathroom! Wow! Naari di sa bathroom! Ari! Naway! Bro, sana naman eh! Let's go following. Oy! May normal patient kami. Do sa weird. Buang! Wow! Kung hindi ka na di ka Get out! Get out! Boy, patient pa rin nga normal, oh. May patient nga normal, tapos may timer sa, tapos may timer. Ginayos ko pang bathroom. Get out. Shoot. Yung ano ni patient niyo. Tinag-leave na sa ay. Haring patient. Ma'am nga, aging close yan eh. Ma'am? Ma'am din ka? Ma'am? Tara na ta. Heal ko na sa. Yan lang. Ay, hindi ko daya. Sekretary ko. Ada mo tao may gasunod sa bathroom today. Ato na di private siya. Ato na di bathroom.
Putang na bala sa bathroom. Buang! Gil, go inside, ma'am. Uy, nagsulod saya! Anong sign ko na ibutang? Nabutang head nurse. Nurse! Nurse pa si... Nurse! Wait. Ikaw na bless ha? Kaya hindi na ko di mabalo kung ano ko di. Bathroom for ano ni Bless? Bathroom for... Wala sa galok. Wala sa galok. Ang bathroom gali niya. Ang x-ray gali. Tingala, pagkakad ko sila sa x-ray. Nambalan Ano ko lang di sa... isulod? Ano di ang balon Wala pa ko? dali, Luel! Ah, gusto mo ha? Bathroom for... Gusto mo? 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 Bathroom for doctors only. Bayo! May Simpson, diyo! Bro is not safe. Dan dan diri dan dan. Safe. Not safe. Not safe. Too late. Ikaw da danay, ikaw da danay. Ikaw da danay sa naked ka. Ma'am! Sulod. Sulod. Ano to? May tao di gaili sa likod sa tubangan ano ta diyo? Ano? Oh! Kaya di ko pa sa... Hello, William. Chum 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 chum. Done. You're done. Excuse... Hello. May mga invisible patient. You're my friend. Tuwa! Right? Question mark. Wait, sino si... Mew? Akong ginapamangkot, ya bless. ID ka. Okay. But I'm gonna treat the patient. You will stay here with secretary. Gonna treat the patient. You will stay here with secretary. Ano name niya? Bless, ano name niya? Candy underscore Lily name niya. Add ko si Abigamal siya. friend ko sa? Friend ko sa? Friend. Wait, ano ni name niya? Candy Lily, ano? Candy Lily 1. Wait, ano? What? Siya man lang din isa na Candy Lily. Lain, friend ko sa gali. Big, bro. Big, not Too small. small. Wait, do I go bigger? Too small. Do I grow bigger? More big.
Na! Amunan! Big. More big! Dayara na oh! Bro, what the? More big. Big. No, hindi ba kato sa I think bathroom? someone Hindi ba kato sa bathroom? The check up. Nga, ama bathroom ka! For doctors lang na. Wait, din sa nagka... Wait, I think. Chombo. Dana? Bye. 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 Yeah. Big. I think Bo has a crush on you because you're a boy. No. Big. Big. Okay na na. He needs to be big. I'm the smaller one here. We scan ako man gid ang smaller one. In the whole group. Secretary is the tall, you're medium, and I'm youngest. Secretary is tall, you're medium, and I'm youngest. He's Okay. Ano? May new hire ta? Nga, ali di sa sako niya. Since you're out. Change. There's no secret agent, bro. It's only secretary. She also. Wait, did bro leave? If bro left, I'm very happy. Yes, bro left! Alam, new hire niyo. Be secret. Secret agent. Aga siya. Ote sa'yo. Siya si secret agent. Just secret agent. Sigwa ta, Kesh. Sigwa ta. Sigwa ta. Nyaga di. Siya. Nyaga ka man. Kesh. Ah. Hindi na. Hindi na din. Dali ko. We'll go to the changing room. Why? With the... Hey, Jack. Okay. No left. Kita ko si Jack. No. Yeah, this is it. No, inagdunan na naman kayo. Damo may nag-ano. So, bye-bye na guys. Mga nuni sa happy ending.